Pozdrav ekipa, evo nismo se jedno duže vrijeme vidjeli, malo nemam vremena, pa evo sad nešto smo uhvatili vremena, imam tehnički za Kimco i idemo neke stvari napraviti. Bavimo se znači opet sa Kimcom, danas ćemo promijeniti pločice na prednjim disk kočnicama i stavit ćemo novo ulje, ozračiti i to je to. Pa eto. Sad ćemo polagano krenuti, pa ću vam sve pokazati kako ide. Evo prva stvar koju trebamo napraviti, imate ova dva šerafa koja drže kompletna klješta. Sad ćemo njih otpustiti. Znači njih dva, nije to jako stegnuto. Otpustimo prvo njih. Ja sam već prije ovoga snimanja, znači evo ovako vam to izgleda, prije snimanja otpustio disk pločice. Ako se ne daju izvaditi, znači imate ovaj rub na disku, ja sad neću mijenjati disk, trebalo bi se mijenjati i disk, ali on može još izdržati znači dvije izmjene pločica. Ja sam sad prešao nekakvih 17.000, ovi su o kočenju. Dosta koristim prednju kočnicu pa su se malo više potrošile. Uglavnom, ako vam zapne na ovaj rub, s ove vanjske strane stisnete unutra, tu su dva klipa, stisnete ih tako da možete izvući van pločice. Sad ću vam samo pokazati kako da ih vratite. Znači princip je jednostavan, pošto su manje pločice ne pašaju nekakvi alati za auto. Pločice su tu unutra, vidite, ja sam sad to raširio. Nemojte vaditi stare pločice, nego stavite, imate jedan polugu, pajser i s njim znači stavite ga unutra i vraćate nazad ove klipiće. Kad klipići budu skroz unutra, onda možete raditi dalje. Sad, kako se vade pločice. Sad ću vam pokazati. Znači imate tu dva imbus šerafa. Njih morate odšerafiti jer oni drže unutra pločice. Pa ajmo njih sad prvo. Znači koji je to imbus ključ. To bi mogao biti recimo šestica ili čak manji. Nije šestica. Ajmo vidjeti. Da li je petica? Evo, znači imbus 5. Imbus petica. I idemo otpustiti ove šerafiće. Znači ova dva imbusa, oni drže pločice. Uglavnom, mislim da je ovo bolje odšerafiti dok je cijeli sistem gore. Pa ćemo sad vratiti nazad sve. Jer dosta je to stegnuto. I onda treba dosta snage, pa da ne zeznemo šerafe. Vratit ćemo nazad cijeli nosač klješta. Tako da lakše otpustimo. Znači, kad vratite pločice nazad, stisnete prije nego ih izvadite van. Vratite si nazad ove šerafe, jer nećete moći sa rukom. Stegnite nosač tako da možete lakše otpustiti ove pločice. Držači pločica. Evo, sad ćemo to lakše napraviti, jer ono je malo zeznuto. Evo ga. Nije on prejako stegnut, ali svejedno treba neka sila, a to ne možete s rukom. Evo. Sad ćemo njih otpustiti. Tako, to je dovoljno. I sad ćemo sve ponovo skinuti i onda ćemo moći sa rukom otpustiti sve zajedno. I promijeniti pločice. Opa!
Mislim, brzo to ide sve, ako sve štima. Ako. Sad ćemo do kraja šerafiti ove šerafiće sa rukicom. Izvadite, nemojte ga odmah skroz. Tako. Još malo. I sad ga izvadimo jednog van i ovog drugog malo gurnete sa ove druge strane, imate rupu, tu je rupa za taj klin i malo ga gurnete samo ako ne tako. Izvadite ga van, znači jedna pločica, pločice stoje ovako unutra, ovako, vanjska, znači i druga pločica, ona se izvuče, malo ide teže, zbog ovih nosača, evo ga, to je to, stare pločice, vidite koliko su potrošene. Imamo tu nove pločice, EBC-ove, klasika, rekli su mi da su ok, dobre, nije nikakva reklama. I tako, sad ćemo staviti njih. Znači prvo ide usporediti, da li su iste. Znači ista je pločica, sve štima, veličina. Evo ga. Prvo što ćemo napraviti, uzet ćemo pločice. Ovako ćemo ih uzeti malo i jednu uz drugu da skinemo samo onaj površinski sloj prvi, ovaj glazirani, da se malo matiraju. Malo je dovoljno, to je kao šmirgl nekakav. Tako. Evo, to je dovoljno. I ovi oštri rubovi da se skine od izrade samo. Evo ga. Malo ispušite ovo, očistite ovaj dio tu. To ćemo uzeti jedan kistić, malo tu prašinu srediti. Evo, malo ćemo počistiti ta klješta. A to je najbolje oprat kad se stave sve nazad sa minibušima. Evo, ovako ćemo ih malo ispuhat. To je dobro. I sad vraćamo pločicu prvu nazad unutra. Morate, tako, proći ovaj dio. Prvi stisnete ih skroz. Pa onda ide ova druga pločica, ona se kvači na ovaj dio tu. Znači imate ovak i ovaj dio. E sad kad vraćate ove šerafe morat ćete malo stisnuti ovaj federić, limić prema dole da vam se izravnaju ovi šerafići samo. Prvo ćemo njih ćemo prvo malo obrisati, isto očistiti, tako da on ljepše uđe unutra. Evo ga, skroz ih očistite i drugoga ćemo očistiti skroz. Oni su iste veličine. Tako. Znači to smo malo obrisali i sad vraćamo šerafe nazad unutra. Evo, ispala nam je pločica.
Malo ćemo zakrenuti još kameru ovako, evo ga. Znači prvo jednu stranu gađate dok ne sjedne. Šerafić, morat ćemo još malo poriktati ove pločice. Ovako ćemo staviti, tako. Morate ih stisnuti zbog ovog limića, tako. Znači stisnite ih malo dole dok pogodite ove rupe unutra, stavite si ovako jedan i drugi ovaj početni, vidite kako sad recimo ne ide, malo evo ga, poštimate, jer ovi federići dole vraćaju pločicu prema gore, tako. Sad ćemo staviti ovu drugu. Znači stavljamo drugu, zakvačimo ju ovdje, ovako. Tako, isto malo stisnemo da ovi klinovi prođu kroz ove rupice. Tako, i ovaj isto, evo ga. Evo ga, i oni su sad cijeli do navoja. Pločice se ne miču nigdje. I sad možemo pritegnuti ove šerafe nazad. Prvo ćemo ih samo ručno, pa ćemo onda dovršiti gore kad budu zategnuti do kraja. Jer ovako u ruci se ne mogu skroz zategnuti koliko bi trebali. Samo lagano ih do kraja pritegnite, a onda ćemo poslije do kraja stegnuti kad ih stavimo gore. Sad bi moglo možda malo biti problem s ovim pločicama. Dok ne stavimo ih gore, moramo ih ovako raširiti, pošto a možda i neće biti, sad ćemo vidjeti. I sad ajmo probati vratiti to gore. Evo ga, to bi trebali proći, evo ga, tako. Malo zeza ovaj rub. Ajmo ih raširiti. Bitno je da ih raširite i lagano gurnete između ovih da se ne pomaknu, između diska. Evo ga, evo to je to. Sad su sjele. I sad vraćamo ove šerafe, nosač klješta. Lagano. Evo ga, tako. Tegnemo s rukom. I onda zategnemo sa osjećajem. Znači ja ne znam specifikacije. Ja nisam profesionalni mehaničar, ja ovo radim iz hobija. Imao sam već nekakve komentare na to, samo da pomaknem kameru. Za silu stezanja, imam kilo ključ, ali ne znam točne specifikacije na koliko se steže. Znači stegnite otprilike, nemojte pretjerivati, sa osjećajem da to bude dovoljno stegnuto i mislim da će biti sve u redu. Ja već godinama tak radim i sve ok. Ne treba samo pretjerivati, ne znam koliko jako. Evo, s osjećajem se stegne i nema nikakvih problema. Kad prođete, ne znam, par tisuća, u stvari par 100 kilometara, što se tiče skutera, provjerite opet slučajno da se nije šta otpustilo i to bi bilo to. Znači, s osjećajem. I sad ćemo pretegnuti na ovaj pazite šerafiće, jer to je imbus, on hoće preskočiti. Isto osjećaj. Evo ga. Ok. Isto. Pol četvrtinu kruga. Evo ga. Samo malo. I to je dovoljno. Znači ne trebate divljački stezati. To je to što se tiče pločice, smo promijenili. I sad ćemo ići gore na gornji dio. Složit ćemo prvo tu jednu. Imamo jedno crijevo.
Imamo komad crijeva gumenog, pa ćemo isprobati ovdje zataknuti u ovu pipicu da vidimo da li je to ok. Evo ga, znači to će biti dobro. Sad ćemo si napraviti, odrezat ćemo komad crijeva i jednu flašicu gdje će curiti to ulje za uzračivanje. Znači ova pipica vam je 7 mm, imate takvo crijevo, ali kupite si znači manji fi unutarnjeg crijeva, tako da vam drži. Ovo je 5 mm unutarnje crijevo. Stavit ćemo ga tu i uzet ćemo jednu plastičnu flašu. Gore ćemo izbušiti. Malo ćemo pauzirati dok ja nađem flašicu, pa ćemo nastaviti dalje. Evo nas nazad, znači izmjerit ćemo si sa pomoćnim mjerilom, šublerom, koliko je vanjski fi. Znači to je nekakvih 8,4, mi ćemo znači sa osmicom bušimo borerom. Imamo jednu bočicu, izbušit ćemo tu sa osmicom borerom rupicu. Odrediti si nekakvu dužinu crijeva ovako da pada do simu. Ali pokazat ću vam još sad. Idem samo staviti borer. Mala kratka pauza pa se vidimo kad pripremim sve. Evo, imamo tu borer osmica. Znači odredimo si sredinicu. Izbušit ćemo jednu ruku. Tako. Stavit ćemo, sada vidimo ovo je crijevo bolje da ide na knap unutra, malo ga nagurete, evo, ide, znači sad ćemo si odrezati otprilike, evo, da dođe do kraja, tako, negdje otprilike, da bude unutra, samo da uzmem cvicanje, odrežemo se crijevo. I sad gurnemo to unutra, malo više, tako, može još, do pola, tako da nam ovaj pad bude, evo, i to je sistem s kojim ćemo uzračivati kočnice. Sad ću vam pokazati gornji dio cilindra, pa se vidimo za koju minutu, samo da se ja poštemam. Evo nas nazad, znači tu nam je cilindar kočioni i posuda za ulje, sve zajedno. I sad ćemo znači skinuti, prvo skinete naravno ovu masku. Maska stoji ovako tu. Imate 1, 2, 3, 4 i naprijed još jedan 5. šeraf, da sad to ne pokazujem. Pokazat ću vam poslije. Skinete tu masku, izvadite ovu trubu iz svog nosača. I ajmo, znači očerafi se ova dva šerafića, lagano. Evo vidite već curi ulje, moramo staviti, jer smo sad stavili nove pločice, vratili smo nazad sve, pa je puno ulja. Evo vidite kako je izmazano ulje, znači imate tu jednu plastiku i gumicu ispod, to morate paziti da ne izgubite, to jest da ne strgate. To vam je dihtung za ovu kočionu tekuću. Maknemo si to van, malo ćemo brisati. Samo ovdje mi šerafić ispao. Tako. I sad je potrebno izravnati motor. Znači ova, samo da pomaknem kameru.
ova ručkica i volan moraju biti izravnati zbog nivoa ulja. Znači, maksimum je do vrha ovdje, vidite. Znači, tu je maksimum i on mora biti u ravnom položaju kad radite ovo. Znači, ozračivanje. Sad, prvo ćemo isprazniti dio ovog starog ulja. Onda ćemo nadolijati novo ulje. Znači, ulje za kočnice je DOT 4. Po specifikacijama, koji proizvođač nije bitno. Bitno je da ga zamijenite i da bude DOT 4. Evo ga. Tako. Znači, volan mora biti ravno. Stavit ćemo si nešto sa strane da se volan ne miče. I onda ćemo pokazati dole postupak za... Stavite si slobodno jednu krpu ovdje kad budete stiskali kočnicu. Znači kad stišćete ovu kočnicu da vam ulje ne šprica van. Samo morate paziti da ne ostanete bez ulja. Ali to ću vam sve pokazati. Ajmo sad opet na prednji dio dolje. Da vidimo postupak ozračivanja. Evo, ponovo smo sa dolje strane. Znači, ovo je vjerojatno ključ 8, pretpostavljam. I je. Evo, stavite si ključ, jedan okasti i gore nabijete sad ovo crijevo za ozračivanje. I malo si primite volan i otpustite ga. Evo vidite kako je ulje već samo od sebe počelo curiti. Znači čak možete ostaviti da ulje samo teče svojim inercijom i ozračit će se samo. Nek sad jedan dio malo odteče, morate gore paziti da ne ostane bez ulja. Sad ćemo zategnuti pa ćemo nadolijati friškog ulja i onda ćemo opet pustiti. Evo ga, tako. Sad gore u onu posudicu nalijemo čistog ulja. Evo ja koristim ovo HTE DOT 4. Nalijat ćemo gore u posudu. Sad ćemo ponovo pustiti da teče dokle god ne bude išlo svjetlo ulje. Znači opet očerafimo. Volan si samo izravnje, neka bude ravan. Možete čak malo i stisnuti kočnicu. Ovu pedalicu vidite. Bitno je da nema mjehurića. Sad ćemo opet zaustaviti. Pa ćemo opet malo gore nalijati i tako ponavljate postupak dokle ne. Sad ću ja još malo otpustiti, gledam gore, sad ne mogu, nemam dvije kamere. Znači pumpate i gledate da ne ostane bez ulja. Tako. I on polako curi. Bitno da ovdje nemate mjehurića. Znači spustite ga još dole, držite, opustite, da vidite kako idu mjehurići van, držite, pumpajte samo. Sad ćemo stegnuti pa ćemo ga malo napumpati. Sad kad osjetite da je kočnica tvrda, znači kad dođe do kraja, sad malo popumpajte jedno par puta
pa onda otpustite. Pa opet zategnite, evo ovi mjehurići moraju izaći van. I onda opet pumpate. Kad osjetite da je ručica tvrda, 10-ak puta napumpajte, stisnite ručicu i otpustite. I odmah zategnite. I opet napumpajte opet 10-ak puta. Kad osjetite da je ručica tvrda, isti je princip kod auta. Ćemo još malo nadolijati friškog. Morate samo paziti da on ne ostane bez ulja. Tako. Sad ćemo opet pustiti. Znači napumpali smo ga. Stisnite da izleti van. Opet zašerafite. Ajmo opet pumpat. 10-ak puta. Dok ne osjetite da je kočnica tvrda. Evo ga. Stisnite ručicu i pustite opet. Tako. Vratite nazad, zategnete i opet pumpate 10-ak puta. Tako, stisnite ručicu, otpustite. Evo, mjehurića nema, vratite nazad. Opet pumpate. I tako dok ne dođete do nivoa koji mora biti. Op. Samo morate paziti da vam se ne desi ovo kaj se meni sad desilo. Jer nastane sranje. Znači volan obavezno bi trebalo s nečim blokirati. Da se on ovako ne okreće. Jer onda naravno dolazi do proljevanja ulja. A ovo ulje baš i nije dobro da se razlijeva. Jer ovo će biti malo nagrizati. Sad ćemo još par puta ćemo napumpati i to je to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samo gledajte nivo onaj sa strane, otpustite i vratite nazad. To je dobro. Nema mjehurića, ulja ima dovoljno. Još ćemo malo otpustiti. Da se vidi u prozorčiću. Još jedan put, evo ga. Znači bitno je da vam je ovaj mlaz cijeli, pun, da nema unutra mjehurića. Evo. I onda znate da ste ozračili. Tako. To je to. Sad ćemo malo još napumpat. To je sve ok. Evo sad samo da vam pokažem. Znači, tu vam je nivo ulja, znači nivo mora biti do vrha ovog prozorčića. Ne smije biti ispod, znači do ruba. Vidite. Evo do ovog ruba prozorčića. To vam je granica. I sad vraćamo nazad ovaj dio. Znači prvo ide gumica i plastika ova. Tako. Stisnete to. I onda samo malo da uzmem krpu. Malo nam se razlijalo. To je ono kad sam rekao da treba biti sve ravno. Stavit ćemo krpu dole ispod. I onda vraćate nazad. Znači poklopac, ovaj metalni poklopac. Tako. Slova idu prema naprijed. I vratimo onda ova dva šerafa. Jedan. Drugi. I to sad zašerafimo, stegnemo i onda ćemo vratiti plastike nazad. To ću vam pokazati još naknadno da vidite samo gdje se nalaze plastike. I to bi trebalo onda biti ok. Još ćemo to isprobati sve, naravno. Pa se vidimo za... Ja ću sad ovo
da ne snimam, samo malo, ajde pokazat ću vam. Znači ovo se stegne, isto osjećajno naravno. Jedan i drugi šeraf. I onda ćemo vraćati plastiku nazad, to ću vam pokazati ono kako. Di su svi šerafi i što. Pa znate onda iskinuti. Uglavnom, kad malo uredim ovo što sam razlio, vraćamo se nazad. Evo nas nazad. Još jedna stvar, znači što se tiče klješta. Kad ste sve završili, naravno zategnete ovu pipicu nazad. I imate jedan poklopac tu. Vratite njega gore, to je zaštita za prašinu, nemojte to zaboraviti. Malo me zeza. Tako. Da ne bi ušla tu prašina nekakva unutra i onda vam je sljedeći put problem. Provjerite da li se koltač vrti slobodno. Evo, znači ništa ne blokira, kotač se vrti normalno. I to je to što se tiče toga, pa ćemo sad preći gore na sastavljanje. Evo ekipa, znači odradili smo dolje što smo trebali. Sad ćemo vraćati ovu masku nazad, znači što se tiče nje. Da vam pokažem samo, znači truba stoji ovdje na ovom nosaču, imate jednu ovu prorezanu gumicu i stavite nju unutra. Samo ovako. Stvari, samo da vidim kak je bilo. Ovako. Evo, tako, znači truba se stavi, gumica se natakne na ovaj nosač njezin i ona stoji tu. Jel ne možete skinuti ovo, mislim, možete si ostaviti kad radite, tu ne smeta, ali ja sam maknuo, možete i ne morate. I onda lijepo, znači imate ovdje jednu točkicu, jedan nosić i ovdje je rupica. On mora sjesti kad se vraća poklopac. Ćemo se sad namučiti s tim. Ovo ide donji dio. Morate si izravnati ovaj gornal. Dok mi sjedne plastika unutra. Samo smo otišli previše desno. Malo. Tako. Evo, znači, kad to sve zajedno sjedne lijepo, ako morate pogoditi ove utore, sve je sjelo. Tako. Sad imate prvo jedan ovaj dugački šeraf. Znači ovaj, on ide ovdje skroz ispod. Samo da uzmem šeraf ciger. Znači ispod dolje. Sad ću vam pokazati. Pardon. Znači tu vam je rupica. Vidite. Tu ide prvi šeraf. Stegnete njega, pazite da vam je sve na poziciji. Nemojte pretjerati, to je plastika, da ne pukne. I sad imate, znači ovako, sad ću vam pokazati. Imate tu jedan šeraf, tu jedan ispod i ovdje jedan ispod. To je to.
I ta 4 šarafa zašarafite. I to je to, sastavili ste plastiku, uglavnom. Ja ću to sad odraditi da ne snimam, pa se vidimo na završetku. Evo ljudi, još samo jedna stvar, prije nego završimo. Ispričavam se za malo lošije kadrove, kad smo dole pokazivali izmjenu pločica, snimam sam, pa mi je malo nekad teško odrediti. Uglavnom, čuli ste po mojim objašnjenjima šta se radi, kak se radi, vidite kak izvadite pločice, tak vraćate nazad. Velim opet unaprijed se ispričavam zbog malo lošijeg kadra, eto. Uglavnom, mislim da se sve razumije i da se sve vidi, tako da još jednom moje isprike. Evo ljudi, kad smo sve smontirali, obrisali, složili, sad ćemo jedan mali test ovako samo, a poslije ćemo uložiti. Evo, kočnice rade savršeno. Isprobajte ručno prvo, prije voženja. Da, velika razlika. Evo, znači drži odlično. Sad ćemo malo provjerite još nakon ovog isprobavanja da li negdje nešto slini, da li je sve suho. I to bi trebalo biti to. To je što se tiče kočnica. Tako da, taj dio smo riješili. I evo ekipa, još jedan video smo odradili. Nadam se da sam vam pomogao. Vidjeli ste sve što treba. Komentirajte, pitajte ako vas nešto zanima. Koliko ja znam, reći ću vam. Velim, ja nisam automehaničar. Drugog sam zanimanja, a volim puno toga raditi sam. Zato i radim ovakve stvari na kanalu, da pomognem ljudima, možda da uštede nekakvih novaca od majstora i tak to. Uglavnom, sve znate. Share, like, subscribe, komentirajte u komentarima, pitajte što vas zanima, odgovorit ću, uvijek odgovorim. I vidimo se u drugom videu. Bye!